sabon waktu bang mahinaat mukmin sawang mahapon kafir. Amun di niya na mengat piningun uning kasabunalan uning kabatinan. Ipanghati ta sini ng marayaw inang mangi. Correct. Ipanghati ta sini ng mangi inang marayaw. Bang sila patumtuman, panghati nila, naliyaw sila. Amo na yung laka-laka guro. Amo na yung mamungmung guro. Umisaran mo kung maraw pa guro. Bang baha kau asubuhon si malaikat dua alob sing kubur. Uno baha ini kajawab mo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ahlan wa sahlan bikum ayyuhal musyahidun al-kiram. Mga milyasin Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlan wa sahlan kaniyo. Habago episode singitan nyo rin di al-mujalasah. Sarta mga milyasin Allah subhanahu wa ta'ala. Yari na isab in pagmujalasa na to harum ini karena mamuso ilmu sinallahu subhanahu wa ta'ala iwan tumainghog haguro na to kalasahan. Yari bihaon haunahan singkitan niyo inggol to kalasahan. Insay ni mga milya sinallahu ta'ala madaran na to na pagkakitaan hindi haal mujalasa. Sarta insay ni dahil mga panaywan na mura magdadawa. Sarta amoin dahil mga panagnaan da iwan na mo. Tayo mangod na mo, bakay na mo. Insay ni nakatangbos yung pagpangadji niya Kulyatus Sharia, Jamiatul Qasim, Saudi Arabia. Sarta nakapangadji, nakatangbos yung pagpangadji niya damikyan Mahad Al-Diya. Wayro na ro kayong biya ka na Sheikh Jamal Umar. Fadali Sheikhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magsukol kan Gans, Sheikh Gans, magsarang sukol Hermoso TV pag-invite ini marikamu dumihil misan na kuman haupo maniut tiu pangadjian tungod sa pagpakusog pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin salam kasilasa ini pa mga sila kakampungan sing kami. Alhamdulillah mga milya sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biya sinakya rumini biidnillah pagsawsaw na to in ilmu itukbal ka to singro to kalasahan. Sarta magsarang sukol kami mufti Grand Mufti sin Darul Ifta Zamba Sulta. Laong ta amuin panghulmat niya kamo. Atawakan na panukutin niya sin pagmujalasa di Darul Ifta Zamba Sulta in Palawan. Magsukol Grand Mufti Abdul Wahid Injo. Siya kana musad to in amon topic tabiaon amon sa mata mo zunub fil khalawat. Tinya mga dosa amin kasilukan. So amo to Sheikh long time mga suy-suyon mo domini biidnillah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Biasin ari in mawdu atau in pangadjian harum ini insyaallah murah-murahan in kita nyo taufikan hinduan sinallahu subhanahu wa ta'ala maun padan matan atawadan ini kasabunalan. Biasin ari in mawdu amuna in dhunubu al-khalawat. Dosa ini nakatapuk, dosa magpakahinang manusia, dosa mo hindi sila pagkakitaan sin pagkahin nila manusia, dosa alom sin kasikupan. Muna sabuton na to indalil ini panagnaan ding Quran mahamulya suratu An-Nisa ayat hangga tos 8.
hafarman sin Tuhan na tu Rabbul Alamin. Qala ta'ala, yastakhfuna minan nas, wala yastakhfuna minallah, wa huwa ma'ahum. Idh yubayyituna ma la yarda minal qawli, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. In tafsiran sin ayat, aun ding mga tumpukan si manusia bang sila huminang dosa, maksiat na pagtapukan nila mismo bangsa nila manusia, pagkahi nila manusia. Sabab siluman nila bihan, ibutang ta. Sumakawa, wayroon sila maabtabiya, pakialam, di nila pagtapukan in Tuhan nila Allahu Rabbul Alamin, wa huwa ma'ahum. Salta keingatan nila to, in Tuhan kikita sila. So rihay ini, in kalumanan nila, makhluk mahina malamma. Sumakawa di nila kalumanan, nagpapanjarikan nila sangat dakula. So rihay ini, in pagmabuka, Allah subhanahu wa ta'ala hakasikupan, in siya ini long tabihan, puunan, simpag-iman, matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kumawa kita nyo man hambuk kisah, hambuk suy-suy, bianakan Ibnu Sirin, rahimahullah. Ibnu Sirin, dengan mga kibar, si mga tabi'in. Demikian hambuk sa dengan mga murid. Kibar tabi'in, in Ibnu Sirin, rahimahullah. In siya na magdaragang long tabihan, lana. Aun hambuk baril, kita niya, aun ambaw, ini mihatay. Nawiro makita ka niya. Bang ito pamuhon, artinya ba, manjarinya kawoy nambaw, ubus ilan na tidakang niya. Artinya, manjari niya batlong ta, mausal niya palong talong. Manjari niya pairakang, sablong ta na, isa ba mo, mayroon na nakita ka niya. Mayroon makita ka niya. Sumakawa, sabab sin pag-iman, mata ng pag-iman nila pa Allah Ta'ala, yasag dyan ang kabaril, lana. Amoy ito, hindi nga mga maniw-tiyo kisah. At inasik, imaksud simbiya long ta, zunub al-khalawat ini, amoy mga dosa, amoy magkahinang si manusia, silukan, nakatapukan. Simbiya long ta, magdungog sila long ta, yaram sin Allah, Matawad pa. magkita sin yaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, magputing, in maghish, in magakal, in yarilong ta, hinangon nila, wayroong ba sa long ta, in nakakaingat-ingat. Okay. Ang pamukisa, bianakan Ar-Rabi' bin Khuthaim, siya ini mga bariman. Yung pagkatanda sim bariman niya, magpanaw, pagbawaon niya yung pangatod niya. Naon din mga inimano siya, testingan siya bihan. Testingan siyang bukadlaw, aun simuok kaniya babae. Hamaksud, testingan tod siya. Na nagpalingkat na, nagpahamot na yung babae. Doon man, nalong sin hambuk sahabat, hambuk tabi'in ini, hababae yaon. Bang bahalong na, tangsuan na ko ini niyawa si malaikat hawiyaon. Ataw lang na bang baha kau asubuhon si malaikat dua kuan himong kariban hinakir halob sing kubur. Uno baha ini kajawab mo. Na sambil ingkau po sing kisah sambil yung babae timangis. Lando timangis. Sab singkap tangan niya to. Sambil imbaway at tunain soy-soy, atinya di mayawing kabuhi niya, sambil sana ininahinang dengan mga abidat.
magtutuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na ba silang tabar iman mo ito? Yato. Sabuton na to in dalil hikarwa, hadith deng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadith deng kan Thauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal. Hadith manunjuki sin amuin dosa amun dosa nakatapuk. Nagsabdain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'alamanna aqwaman min ummati. Tanto tianto sin Nabi tanto tuod aun kaingatanku mga manusia salta mga tao yaon min ummati lamud ha ummat sin Nabi alaihi salatu wassalam. Ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amthali jibali tihamata bidan. Dumatong ha adlaw gana-gana, ha adlaw susugon, ha adlaw kiyamat, mga tao yaon, ini maajaib ko, Sheikh Gans, Subhanallah. nagdarasin karayawan mataon. Yang pabiulian sin Nabi, biasa pantun kabudburan sin tihama. Intihama ini hambuk dengan mga hula sin Arab. Tanyag siya, tihama. In karayawan niya, biasin bud tihama, long tabihan namutian sin karayawan. Narun haon, siyugpatan sin Nabi alaihi salatu wassalam ingkap tangan niya. Fayaj'aluha Allahu azza wa jal haba'an manthura. Bihat tuin taon sin karayawan niya, hinangunda to sin Tuhan habaan. In habaan amunain bagunbun. Bagunbun amu manipis. Manthura napulakkan at sadya. Hatinya in mga karayawan nila to, misal biyarin in taod nila, hinangunda sin Tuhan bagunbun. At yun magpaid na ba ito siya? Pero maka nilalong na paid na. Minsan long tayo matao din karayawan nila. Biya way roon da. Ya wada Way roon da. Subhanallah. Na sambil nakapamong Thauban radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, o kau Rasul sin Tuhan Rabbul Alamin, sifhum lana, jallihim lana, alla nakuna minhum, wa nahnu la na'lamu. Na sipatan kamu long na. Hantanga kamu. Hamaksud supaya kami di makasingud sin hinang nila to. Na insambong kaniya sin Nabi alaihi salatu wassalam, ama innahum ikhwanukum wa min jildatikum. In sila tulong na temangud niura. In sila to temangud niura. Wa min jildatikum hangkapaisda kamu. Wa ya'khuduna minal layli kama ta'khudun. In sila magtahajjud, biyasin kamu magtahajjud. Magsambahyang doon. Sumagawa, biulian sin Nabi alaihi salatu wassalam in kabtangan niya, walakinnahum aqwamun idha khalaw bimaharimihilla intahakuha. Sumagawa, in mga sila to, manusia, bang aun na chance nila makahinang dosa, makahinang maksiat, hatinya weru na makita kanila, hinangon nila na to. Malayo na maas nila, ini malayo na ama nila, ini malayo na mga bagay nila, biyasin tumulak pa mga hula, nahipo si mga maksiat. At ina, Sheikh, maksud amon, makalayo sila ding ha amuin kasi sipukan nila ba? Amo to. At ilawang sila makalayo ding ha kasi sipukan nila, amat huminang na sila sinuiroon. Amon liya tawalangan si Sara. At tawalangan si Allah subhanahu wa ta'ala. In hadis ini pinakamakabuga doon ha lawang pangadjian hinang sin atay. Demikian, yung mga sila to, sawab sin
ini wala dimukut in pag-iman nila. Wala dimukut, wala himugot in pag-iman nila pa Allah Ta'ala hangkan na sila magpakahinang laong tabihan dosa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita nyo unuin bakkas sin dosa halom kasikupan. Dosa nakatapok. Hadis dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala amun bakkas sin dosa amun nakatapok long sin Nabi alaihi salatu wassalam innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda bunal tuud in ipun bang siya magpakahinang dosa katamakan in ataynya hambuk tamak. Subhanallah. Ini artinya manusia bang magpakahinang dosa katamakan hambuk tamak in atayniya. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Sabang siya magpakatali magtawbat siya maghinang ini karayawan kalanuan inatay niya. Artinya, maiging tamak yato. Wa in ada, bang siya nagbalik, zida fiha, kakanapan in tamak yato. Hatta ta'lu qalbahu sambil katabunan, in atay niya sin tamak. Subhanallah. Wa huwa ar-ran alladhi dhakara Allah amunin pagtawagon sin amunaun in kallam sin Tuhan Rabbul Alamin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Biya ba kuan tuan gas sa pantun badyo nangin tamungon ta puti na bangon tamak di kita makatanam sehingga subaita karakdakan. Nabang nahipo sin tamak in tamungon puti sa tay bukit. Correct. Artinya wayruun puspa idasin tamungon puti banglong ta nahipo sin tamak. Ini karua dalil hadis dengan Al-Hudzaifah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul long sin Hudzaifah diungog ko in Rasul alaihi salatu wassalam nagsabda tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'uda. Kapitnahan in mga pangatayan. Unin pitna riya ini. Amunain subahat iwan sin syahwat. In subahat di mo kay ngatanin para kalan halal ka atawa haram. Artinya yang bako pertengahan. Oh, Hindi mo kaingatan bang unin biya mga yaram sin Tuhan yaman sinyalan. okay. Artinya man isubat ini sikli amin na supaya matarang pa mga katawtay mong oran. Amuin manali pa yung tao uno ba niya halal tawa haram. Ha? Artinya amuin para kala di niya kaingatan. Di niya matanto inyon halal at tawakan haram. Haram. Amat ipagtao no? Subahat na. So, in pitna ini kumanat siya mga pangatayan. Ini kumanat siya. Inut-inut. Yung pamahan si Nabi, kalhasiri udan-udan. Bialong niya sa pantun baloy, bangkolong niya maghinang baloy, inut-inut yan. Sambil sa mati buok, mahinang siya baloy. Bihatin pitna, haatay. Fa'ayyu qalbin usribaha nukitat fihi nuktatun sauda. Nabang in atay yaun, tayma in pitna yaun, in syahawat iwan sin subahat, tayma niya, katamakan hambuk tamak itum. Wa ayyu qalbin ankaraha nukitat fihi nuktatun bayda hatta tasira ala qalbain. Nabangin atay ini diknya taymaun in pitna yaun amunin syahawat iwasin subahat katamakan tamak putih isab. Lihat tuh sambil hibutang tamahinang dua atay putih iwasin atay itum. Suriha ini ala abyadha mithlis safa fala tadurruhu fitnatun madamatis samawati wal ard.
In atay puti, di siya kapitnahan. Di. Misampa, hibutang mo in syahawat, in subhat, in fitnah, sehingga yaunin langit iwan sin lupa, di kapitnahan in atay puti yaun. Demikian in atay itum wal akharu aswadu murbadan. In atay puti in atay itum murbadan nakalandu in itum niya law sinabi kalkuzi biasa pantun pagluluunan ibutang tabaso mujakhiyan in baso yaun nawaliskat. Nah in tiap-tiap long tabihan ini nawaliskat di na menjadi kabutangan uno tubig. Oke. So bihatto isa pantun atay itum. Biya sa pantun baso nababaliskat. La ya'rifu ma'rufan wala yungkiru mungkaran. Nah in atay itum di na siya makapinig uno ing kabatilan, uno ing kasabunnalan. Illa ma usriba min hawau. Pagka di na siya mengat ini minig unin bunnal unin kabatilan agarun na hadjain bangunuin halum atay niya. Artinya sik inyan biya jima jatuh bihaun. Jima jatuh. Sabab in kamaumuhan amoin biya tabiat dakman map tabiya. Ding hama kataw tay muhuran. Hati ko sabab sin amoin long ta liyaong na sila sin Allah subhanahu wa ta'ala map tabiya. Oo. Biya sinag jatuh bihaun. Bang sila patumtuman sin kagurang biya kanyo long tabian. Ini in panghati nila naliyaong sila. Panghati nila na bukon marayaw. Ang onding kanila, subhanallah, amo na imang laka-laka guro, amo na mamungmung guro, amo na mamisaran bukon maraw pa guro. Subhanallah. Biadto sa bata musik na ini amo bang mga baso, bialiskat ng baso. Di na makatay masin. Ini di patumtum, di na makatay masin. Banguno ni karayaw kariya. Parahal bangun kita on in baita singguro yaon dengan Quran dengan kalam sin Allah iban hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sumagawa aun dengan hama kataw tay manguran mura-muran hidayatan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Dia tumayma sabab sa matambia si Bento amoy na kita makan na in pangatayan nila sin tamak itum na pagka bihadto ning kahalan kawalikan mamulin bukod na marawin in pagpamong nila pagkaguruhan. Subhanallah. Angkan makabuka ibihat to sik amoin longta murah-murahan pianib kita ni sin Allah Taala para kala ini amoin di na kita makaingat sin hinang marayaw ipanghati ta sininang marayaw inang mangi. Correct. Ipanghati ta sininang mangi yan hinang marayaw. Correct. Subhanallah mataod bihan amoin pangandal nila bang sila da akon sin pahinang marayaw maungmong sa bang pamainang mangi amo natin ta oras kay manan tabi ada ko man yon onde nga manu si abihawon si amoin bangaon mga bilong tapay ng marayaw yari hinang marayaw tabangi kami ibadi kami hinang marayaw magpaon masjid magpaon madrasa magpaon halaqatul ilm pag amoin na pagtutudot ilmu magpaon bihadto amoin hinang marayaw amo rin yan na kangausan nyo rasayan. Say. Subhanallah. Sa bangon tabi ada kumanyaon magpajen magbasketball long ta wayro na long tabi mga long ta yaram si sara sawa long ta na bangamon para kala dunya bihadto amoin long ta tabi ada kumanyaon maghilang hinang bukon hinang hapus kaginisan aon din manusia matin tabangan amulong ni marayaw amulong ni tabangan ta pampita kami long sing karayaw subhanallah angkan amati angkan malingkad na to sik mas nasabot met so di majatu bihaon Jima jatuh. sabab aon din manusia amoin di nila to magkapansin para kalayat Say. amoin pangandal nila na normal da sa kalitoy bialiskat na sinallahu ta'ala pangatayan nila. Allahu Akbar.
angkan mahal suway in amuk tay amun kataw tay mga bukon bukon bimakna yan na kay min nikmat, yan na kay min kasanyangan, yan na kay min kawasa, yan na kay min katan. Halaw lakaw karayawan. Way mo kay ngatan at kala inyan pag Istidraj. istidraj amun Busong. busong na sila ta atinya arat kala inyan atinya amunin piyakuyag sa Diyan ko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Correct. Sumakawa arat kala susungo na adlaw kiyamat aman bawson na ko sin Allah ta'ala. Imo kay ngatan kan na in Muslim suwiratud magtalisin ikarayaw kaniya dia dunya nabiya wala adlaw akhir. Wala sik. Dengan mga dalil, hadith din kan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nagsabda siya. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi gharadin minad dunya. In hadith ini dan sintag na ini ni madana mo pagkarungan. Oh. Hadith makabuwa nalong si Nabi alaihi salatu wasallam paglumba-lumba kamu huminang karayawan, huminang amal. So meta timaud na fitnah. Subhanallah. Timaud na fitnah. In fitnah ini biya sindom. Na indom bangway ilaw artinya makarugtul ko way bidda. Sahih. So diha ini syukpatan si Nabi yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. In usog on waktu bang mahinaat mukmin sawang mahapon kafir. Correct. Atau ini mukmin hamahapon mahinaat kafir. Oh. Imakawa ta pangajian hazaman bihaun labi-labi luba na ing gadget, cellphone tuan gans, ang mga Facebook, ang mga maptabya TikTok, Telegram atau Instagram na manusia full iman. Full iman. Bangsa makaukab na cellphone bihan atau Facebook aun sadya makta short video 1 minute atau 3 second makita siya long tabihan subahat atau haram. Akan dalam sudah Islam yusbih mu'minan au yumsi kafiran. Artinya bangsa imusal na cellphone yaw ni pag-iman niya. Bangsa makita mga reels bihan o mga maglaway mabukon na maraw o waktu doon nahaon manjari in atay niya mapindah. Sabab meta dosa. Fataghayyara qalbuhu. Manjari ato long tawihan in ataynya mapindah sambil sa makahinang kata saat dosa Allah Subhanahu wa taala. Nawayroon sa manusia long tabihan di humiwal in ataynya bangsa makita long tabihan ini hiaram sin Tuhan Rabbul Alamin. Ang kanadeng mga solution dakula mun di kita nyo mag-follow, mag-like, bang aw mga post nila bukon na maraw. Sa meta na maglaway na hadya yung mga bihato hantang. In deng mga hinangusin kita nyo mo ito deng mga kahupuan long tabihan sin topic sa aw deng mga uwat sing katanya to. Muna-muna suway na to ini masabunal im pagtawagon al-ihsan. Tahqiqu maqamil ihsan. Amunain an ta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Amuni in ihsan lamun sering mga lambang sin agama Islam. Supaya imano siya di makahinang dosa salta tumibot siya magtaat pa Allah Subhanahu wa taala. Al-ihsan an ta'budallah. Magtag-ipon kau, magtuhan kau pa Allah ka'annaka tara. Biasin kikita mo siya. Fa in lam takun tara fa innahu yaraka. Nabang mo siya kakitaan in siya kikitaan niya kau.
amo ni pagtawagon al-ihsan nabang ini gawgot dain pangahagad sinhang kataw ring katutaniw na manjariya ini mahinang kunsi amo hindi siya makahinang long tabihan langgal syara wallahu subhanahu wa ta'ala. At inasik bang inibya diong dungan maraw sintaw marayaw sintaw bariman hindi mga parakala ini malago na yung luto niya. Malago na. Sebab inihsan an ta'budullah ka'annaka tara. Ini ya in pagyaw na ihsan among mag-ibadat ko patuhan biya sa pantod kikita mo siya. Nabang mo siya kikita magkainang kau kumarayaw. Manuman na siya. Oh. Manuman. Atoy ko no, Sheikh, aun kau nakura. O sinakura yaun kau kikita himig nagihinang. Di mo pa rin paghinang mo. Para yun. Tartanto, parayaw mo ito rin paghinang. Sawab meita, sawab kikita ko sinakura mo. Di ko magpahil-pahil. Ay. Ha? Lalong pasin, fa'in lam takun tara, fa'in nahu yarak. Nabang muri kakitaan in Allah Ta'ala. Habiyat to kahantang lang. Tatandot na kakitaan. Sa, bang muri kakitaan in Tuhan mo Rabbul Alamin. Sa, tumtuma, kikita ko sin Allah. Kikita ko sin. Inhi karwa, denghang mga uwat, si mga inang bihat to, istibdalu khabithati as-sayyi'at ini bi khabi'ati al-hasanat. Bang magpakahinang dusa na suway magtuy pa orlasin mo sin hinang ini marayaw. Al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. In hinang marayaw ini mamapas sin hinang ini mangi. Lang Ibnu Qayyim rahimahullah, dhunubul khalawat aslul intikasat. In dosa hakasikupan, dosa nakatapok, in siya long tabihan puunan atau gamut maun long tabihan pa tangian. Wa ta'atul khalawat aslus sabat. Impagtaat doon hakasikupan, pagtaat wayro makita kay mo, pagtahajjud, pagsarak ka, pagtangis wayro makita kay mo, aslus sabat. Umbul hambuk gamot amuin makatutog kau hapag-agama. Artinya tumaptap kau atau alaw sing pag-agama. Tawfiq. Artinya tumaptap impangatayan na to hapag-agama. Artinya sik malikat ikabtahan na to sik. Artinya imano siya amoy na long tabiyan masog maghinang sin hinabukon marawa away ron nakita kaniya. Artinya hinang niya to may lang Sabat. gamot. May lang mangisik, may lang gamot, ha? Amoy lang hilang mangi. Atawa ka na kalongan, sika, may tukad. Oh, artinya may manjari, pati kan bihaon sik. Aon mga manusia, tabi ada kuman. Bihat to. Sabab sini lang nila bukod marayo ha kasi lupan na along ta katapukan biya. Amon mapindi rin kahalan nila. Say. Oh. Sabi sa batantahin doon, pakandal nila si Minang Mangi, amon nang marayaw. Say. Pakandal nila si Minang Marayaw, amon nang Mangi. At pinda ba si Kibya? Makakita mo ito yung bakas, yung lako tabiat niya, yung kabtangan niya, yung bisaran niya. Makakita mo ito dito. Demikian, yung mga manusia, nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy na away ron na kita kanila. At inabi sa batamay doon, magsarak ka sila, wala sila lang takikita si Tuhan. Alam mo, ikhlas doon. Mag-ibadat sila. Biya si Imam Ahmad, bukod kasi, amok suy-suyan to, amok to siya ng imam. At niya, nakaluha siya lang tapag imaman, nakatangis siya. Sabi niya, suwala, may nakulong yung nagtangis. Lang yung kulong nagtangis. Sa along, yula pa isa dyan kulong na. Na, at niya, wayroon niya tulong ta, wayroon siya yung nagtangis ako, karena si buka pa Allah subhanahu. Sabi siya lang, tata, kaya nga tante, mamahabad, dahil nga mga kay gagil sinakama Islam. Sa batan mo, amoyat ito may ng sabat, amoyat ito may ng lauta, ukat sina katutog. Iwan katap-tap, pag-ahama. Subhanallah. Nah. Inhi kay napusan niya, dawamut tauba wal istighfar. Na insubay kita rin masumo. Bang sumatog, insubay mag-astaghfirullah. Sana kuman nakakapituan hanggatos.
Uno na yan, hari pa kita makatog, makita pa kita Facebook kalau sinto nga jam. Na Facebook yan, lamod-lamo kayo na. Yaunin haram, yaunin subahat, yaunin taat. So, dengan mga uwat singkatannya to na insubay kita di masuk mo mag astagfirullah, astagfirullah. Iwan in kwanta rito, Sheikh, long ta, dalil ta, tawa ka rin malago amon suntuan ta rito, Rasulullah sallam. Say, Bukod ka lang sallam, inni lastaghfirullah fil yawm, fil yawmi sab'ina sabina marra. marra, duwing rewa, miat marra. Tiniyain Rasulullah sallam, mag-istighfar sa sabat kapituan. Pa, ang gato sa duwing riwaya, subhanallah. Suntuan na to, amon ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aw nako ini ketumtuman kabtangan, bianakan guru namo i Syekh Abdurrahman Al-Aqal. Biasin kainan na sabot hadis. Oh. Intao bangin atay niya nahipo na sintamak sambil nabaliskat sabihan la ya'rifu mungka amun di niya na mengat ini piningun uning kasabunalan uning kabatinan. Oh. Nalong sin Syekh namo dawa'us subuhat al-ilm. Dawa'us syahawat al-iman. Na bangkau nagduarwa para kala yan inuwat niya alaim mga kau. Humati kau mga subo kau. Muya to mga subo ko mga sila pandai-pandai kala pag-akama. Dawa'us syahawat al-iman. Na in uwat sin syahawat amun bayak simbaran mo, bayak sin ginawa baran mo, al-iman pamarat saya Allah Subhanahu wa taala. Artinya parat saya hunmo magmalila kau manguno inda akan sin Tuhan iwasilyangan niya. Awan biya kaya tutuman ko kaptangan ni Ibnu Rajab Al-Hambali. Oh. Indo salong yan nakatapok amun bang siya madaran paghinangon sin tao manjariya tulongnya tumampal hahikay na sa kabuhi niya. Subhanallah. Amo ni makabawa. Ini manjari tumampal hahikay na po sa kabuhi niya. Ang kana suwera long tabihan halian kukuan. Ini bibisin sambatan bukon indo sa nakatapok doon naman magkita mga video mataod pa pagdarang, pagputing, pangdupang iba si mga ini doaing pa. Amya to na murah-murahan ang kita nyo ini makawa sanda kuman haupu pangadyan harum ini aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, mga milya sinallahu subhanahu wa ta'ala itong pudiyong ina sarayo-rayo kabtangan singo to kalasan pangadyan tiyok balkado tanyo tungkol sina sarayo-rayo topic damik yan dunubul khalawat ini mga amoy dosa amoy na katapukan na sawab yan mga milya sinallahu subhanahu wa ta'ala bang imarayo to di desik amoy suminop to ba palang pangaten sa malagwan to uwatim yung mga biolansang mo kainan to sa biya magjatod daran magbihari para kala sa batam mo na infit na yan na nakanat na bang ini amoy mo di long ta ka di masaot malagot tod problema so walillahi alhamdulillah ta Sheikh yan na on biya mga biya kani mo patumtum sing para kala sin tungod si para kala bihari malago na to may nang luto sina kataw tayo mga oran walillahi alhamd. So yan na diungog mga milya sinallahu ta'ala insarayo-rayo nasihat kabtangan siga to kalasan. Kay na pusan Sheikhana at ikaw mo kay na pusan sin law ta pagmujala sa taromini. So tiko sumalam-salam na kita pamakataw tayo mga oran yan amo timatay ngog kato. Lawilawa na mahad an-nur kami ni na mudarris si Mahad an-Nur. Yari sekretary na masyaallah taala. So mga kamuriran iwan kaguruhan si Mahad an-Nur salamatun kanyo labilawan na mo din na kalasab biya kan Sheikh Yusuf biya na ibur rais namo biya kan Sheikh Mujib Usman salta Sheikh Sabri iwan si kayo ng mga kaguruhan yan Mahad an-Nur di nakabukabuk salam-salam kanyo mga kataw tayo iwan si mga kamuriran namo kalasahan salam-salam kanyo Iwan sin damik yan sumalam-salam kami pa mga
Kataw tay manguran, iban kaguruhan, iban si kamurian na sin Mahad Muro al-Islami. Piag na Quran siguro na makalasabi ka na Sheikh Samir Sakili. So salta sik pamakataw tay mo oran pamamaas tay mangud na mo na salamat kaniyo. Sheikh. Assalamualaikum. Salam kasilasa. Maun pa Mahad An-Nur. Iban sin maun pa mga kaguruhan. Iban sin kamulian namu. Demikian salam kasilasa. Doon Hamad Moro. Iban sin long tabian salam kasilasa mga kakapungasin kami. Fine. So dito na mari kayo na pusahan kabtangan na to, mamayid kami lapal kasila sa Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.